मैं बहुत आग गैस পিসেরটা ঘন্টা 4 সংখ্যার পাসওয়ার্ড ভিডিওতে দেওয়া আছে। अजी घंटा बाबू बाबू बहुत प्यार करूं, अजी घंटा बाबू बाबू बहुत अजी घंटा रिप्लाई तो करती नहीं, रात को करा टेक्स्ट मैंने, लौंडा गैल घूम रही बोल रही बेबी बेस्ट फ्रेंड है, बेमतलब की चेचे पे मेरे बस की नहीं, पटर पटर बोले जावा पर मेरी सुनती नहीं। अरे कहा है घूर घूर कैसे देख रही है, मनी मन में बड़बड़ा रही कैसे बेर बेक रही है, इन आंखन में पर को कर ले मैं ना डरू तो अपने पहले आड़े जेब कतरे आशिक सोच रही है। जा चली जा बाबू बाबू तुम गुस्सा क्यों करते हो मुझसे बोलो ना, मका डट जा फूफी घर पर तू खावे रोटी रूखी सूखी, मेरे आगे बोली बेबी मैं भी। পিসেটের লিঙ্ক আমার কমেন্ট বক্সে আছে, কমেন্ট বক্সে ক্লিক করে টেলিগ্রাম লিঙ্ক আছে, ওই লিঙ্কে ক্লিক করলে টেলিগ্রাম চ্যানেলে যাবেন, ওখানে পিসেট ফাইলটা দেওয়া আছে, ওখান থেকে ডাউনলোড দিয়ে পিসেট ফাইলটা আনজিপ করে নেবেন। একটু উপরে যান, একটু উপরে যায় এখানে এই দেখেন পিসেট ফাইলটা, তো এখান থেকে ডাউনলোড দিয়ে নেবেন পিসেট ফাইলটা, নিয়ে আনজিপ করে নেবেন 4 সংখ্যার পাসওয়ার্ড।